السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس ویڈیو میں سورۃ اللیل پڑھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو لام زبر ول، لام یا زبر لی، لام زیر لی، واللیل حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، اذا، یا غین زبر یغ، شین کڑا زبر شا، یغشا۔ آگے آیات آیا، واللیل اذا یغشا۔ واو نون زبر ون، نون زبر نا، ہا الف زبر ہا، را زیر ری، والنہار حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، تا زبر تا، جیم لام زبر جل، لام کڑا زبر لا، تجلى۔ آگے آیات آیا، والنہار اذا تجلى۔ واو زبر وا، میم الف زبر ما، خا زبر خا، لام زبر لا، قاف زال زبر قذ، زال زبر ذا، کاف زبر کا، را زبر را۔ وما خلق الذکر، واو لام زبر ول، حمزہ نون پیش ان، سا مد کڑ زبر سا، والانثى۔ آگے آیات آیا، وما خلق الذکر والانثى۔ حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ان، سین عین زبر سع، یا زبر یا، کاف میم پیش کم، سعیکم، لام زبر لا، شین تا زبر شت، تا کڑا زبر تا، لشتا۔ آگے آیات آیا، ان سعیکم لشتا۔ فا زبر فا، حمزہ میم زبر ام، میم الف زبر ما، فاما، میم نون زبر من، من، فاما من۔ عین حمزہ عین زبر ا، تا کڑا زبر تا، اعطا۔ واو تا زبر وت، تا زبر تا، قاف کڑا زبر قا، واتقا۔ آگے آیات آیا، فاما من اعطا واتقى۔ واو زبر وا، صاد دال زبر صد، دال زبر دا، قاف زبر قا، وصدق، با لام زیر بل، حا سین پیش حس، نون کا زبر نا، بالحسنى۔ آگے آیات آیا، وصدق بالحسنى۔ فا زبر فا، یا سین زبر سا، نون پیش نو، یا سین زبر یس، سین زیر سے، را پیش رو، ہا الٹا پیش ہو، فسنیسرہ، فسنیسرہ، لام لام زیر لل، یا سین پیش یس، را کڑا زبر را، للیسرا۔ آگے آیات آیا، فسنیسرہ للیسرا۔ واو زبر وا، حمزہ میم زبر ام، میم الف زبر ما، واما، میم میم زبر مم، با زبر با، خا زیر خی، لام زبر لا، من بخلا۔ واو سین زبر وس، تا غین زبر تغ، نون کا زبر نا، واستغنا۔ آگے آیات آیا، واما من بخل واستغنا۔ واو زبر وا، کاف زال زبر کذ، زال زبر ذا، با زبر با، وکذب، با لام زیر بل، حا سین پیش حس، نون کا زبر نا، بالحسنى۔ آگے آیات آیا، وکذب بالحسنى۔ فا زبر فا، سین زبر سا، نون پیش نو، یا سین زبر یس، سین زیر سے، را پیش رو، ہا الٹا پیش ہو، فسنیسرہ، لام لام زیر لل، عین سین پیش عس، را کڑا زبر را، للعسرا۔ آگے آیات آیا، فسنیسرہ للعسرا۔ واو زبر وا، میم الف زبر ما، یا غین پیش یو، نون یا زیر نی، وما یغنی، عین نون زبر عن، ہا پیش ہو، عن ہو، میم الف زبر ما، لام پیش لو، ہا الٹا پیش ہو، ہا مد الٹا پیش ہو، مالہ، میم الف زبر ما، لام پیش لو، ہا مد الٹا پیش ہو، مالہ،
حمزہ زیر ای، دال الف زبر ذا، اذا، تا زبر تا، را دال زبر رد، دال کڑ زبر دا، ترد. آگے آیات آیا وما یغنی عنہ مالہ اذا ترد. حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ان، عین زبر ع، لام یا زبر لی، نون الف زبر نا، ان علینا، لام زبر لل، ہا پیش ہو، دال کڑ زبر دا، لل ہدا. آگے آیات آیا ان علینا للہدا. واو زبر وا، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، و ان، لام زبر لا، نون الف زبر نا، لنا، لام زبر لل، حمزہ کڑ زبر آ، خا زیر خی، را زبر را، تا زبر تا، لل آخرت. واو لام زبر ول، حمزہ او پیش او، لام کڑ زبر لا، والاولا. آگے آیات آیا وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. فا زبر فا، حمزہ نون زبر ان، ذال را زبر ذر، تا پیش تو، کاف میم پیش کم، فَأَنذَرْتُكُمْ، نون الف زبر نا، را دو زبر رن، نارن، تا زبر تا، لام ضا زبر لظ، ضا کڑ زبر لا، ضا کڑ زبر ضا، تلظا. فأنذرتكم نارا تلظا. لام الف زبر لا، یا صا زبر یس، لام کڑ زبر لا، ہا الف مد کڑ زبر ہا، لا یصلاها. حمزہ لام زبر ال، لام زبر لل، حمزہ شین زبر اش، قاف زبر قا، الا الاشقى. آگے آیات آیا لا یصلاها الا الاشقى. حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا، ذال یا زیر ذی، الذی، کاف ذال زبر کذ، ذال زبر زہ، با زبر با، کذب، واو زبر وا، تا زبر تا، واو لام زبر ول، لام کڑ زبر لا، وتولى. آگے آیات آیا الذی کذب وتولى. واو زبر وا، سین زبر سا، یا پیش یو، جیم نون زبر جن، نون زبر نا، با پیش بو، ہا لام زبر حل، حمزہ تا زبر ات، قاف زبر کا، وسیجنبها الاتقى. آگے آیات آیا وسیجنبها الاتقى. حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا، دال یا زیر ذی، الذی، حمزہ یا پیش یو، تا یا زیر تی، الذی یؤتی، میم الف زبر ما، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، ما لہو، یا زبر یا، تا زبر تا، زا کا زبر زک، کاف کڑا زبر کا، یتزکا. آگے آیات آیا الذی یؤتی مالہ یتزکا. واو زبر وا، میم زبر ما، لام زیر لے، حمزہ زبر آ، حا زبر حا، دال دو زیر دن، لأحد، عین نون زیر عین، دال زبر دا، ہا الٹا پیش ہو، اندہ، میم نون زیر من، نون عین زیر نع، میم زبر ما، تا دو زیر تن، من نعمت، تا جیم پیش تج، زا کا زبر زا، تجزا. آگے آیات آیا زا مد کڑا زبر زا، تجزا. آگے آیات آیا وما لأحد عنده من نعمت تجزا. حمزہ لام زیر ال، لام با زبر لب، تا زیر تی، غین الف مد کڑا زبر غا، حمزہ زبر آ، الا ابتغاء، واو جیم زبر وجہ، ہا زیر ہی، وجہ، را با زبر رب، با زیر بے، ہا لام زیر ہل، رب ہل، حمزہ عین زبر آ، حمزہ عین زبر اغ، لام کڑ زبر لا، رب ہل اعلی. آگے آیات آیا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی.
वाव ज़बर वा, लाम ज़बर ला, सीन वाव ज़बर सौ, फा ज़बर फा, वला सौफ, या रा ज़बर यर, दाद कड़ा ज़बर दो, यरदो। आगे आयत आया वला सौफ यरदो। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला वमा ख़लक़ज़-ज़कर वल-उन्सा इन्न सअयकुम लशत्ता फ़अम्मा मन अअता वत्तक़ा वसद्दक़ बिल-हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल-युस्रा वअम्मा मन बख़िल वस्तग़ना वकज़्ज़ब बिल-हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल-उस्रा वमा युग़नी अन्हु मालुहु इज़ा तरद्दा इन्न अलैना लल-हुदा व इन्न लना लल-आखिरत वल-ऊला फ़अन्ज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा ला यस्लाहा इल्लल अश्क़ा अल्लज़ी कज़्ज़ब वतवल्ला वसयुजन्नबुहल अत्क़ा अल्लज़ी यु'ती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुज्ज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वज्हि रब्बिहिल अअला वलसौफ यर्दा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वीडियो देखने के बाद लाजिम मेरा चैनल मरज़ा-खील टीवी को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। हमारी कोशिश रहेगी कि हम जितना आसान तरीके से वो कुरान को पढ़ाए, ताकि जिन लोगों को कुरान पढ़ना नहीं आता कि उसको भी कुरान आसान तरीके से याद हो जाए। तो इसलिए दूसरों के साथ शेयर भी करें। कोई गलती हो तो हमको फीडबैक या कमेंट में लिख दे, ताकि हम अपनी गलती को भी सुधार सकें। और शेयर और लाइक और सब्सक्राइब लाजिम करें, ताकि हमारा हौसला अफजाई हो। इंशाअल्लाह आइंदा भी आसान तरीके से कुरान पढ़ाएंगे, ताकि आम आदमी के भी को कुरान शरीफ याद हो जाए। हमारा कोशिश है कि हम आसान तरीके से कुरान को पढ़ाएं। मास्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।